Ah! Pacquiao. Charlotte! Okay, ani. Natawag ka, Charlotte? Natawag ka, Charlotte? Pacquiao. Pila ka kasi mantog, Charlotte? Aus? Hours. Ilang ka aus mo yaw? Ang inang vlog yan aus. Tao lang, kamali. Ading mana ka? Hambol. Tama ni... Sige na, please. Uwinin na. Pagabi ito kay sikat na siya yung isa na isa. Yay! Congrats! Graduate na sa ROTC. Lorraine! Oh! 2, 3, 4, 5, 6. Ramming time sa RPH. Yay, RPH. Hi guys! Napriso mo. Karoon ko na na ipas. Ayan.